हाँ पिलामाने आज आम गणित खेल 7 ର ବର୍ଗ 7 सत्ता 49 घर अच्छी 1 ରୁ 49 को एपरी भाव में सजेक लिखा जमीक 7टी धाड़ी समान हो 7टी स्तंभ समान जोगफल बाहर। तो वीडियोटी को आरंभ करवा। वर्तमान 1 ରୁ आरंभ करवा। ये पाखरे 3 ए पाखरे 3 मझीटा रहा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गला 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 पर 45 46 47 48 49 यहाँ तुम्हें माने मिसेक देख प्रत्येक धाड़ी 175 लेखाएं हेब। प्रत्येक स्तंभ को स्तंभ मिसेले 175 हेब। आम एपरी कर्ण को मिसेले 175 हेब 2टी कर्ण। तो एपरी खेल भल लगुच कि नहीं पुणी 8 ର करवा। वर्तमान गणित खेल 8 शिखा। एटी 8टी धाड़ी अच्छी एवं 8टी स्तंभ अच्छी। एथिरे माने आम 1 ରୁ 8 * 64 माने 64 पर्यंत एपरी भाव सजेक लिखा जमीक प्रत्येक धाड़ी को मिसाइले समान बाहर एवं प्रत्येक स्तंभ को मिसाइले भी समान बाहर एवं प्रत्येक कर्ण को मिसाइले समान बाहर। 8 रे बाहर 260। तो आरंभ करवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ସମସ୍ତ ଧାଡ଼ି 260 ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ 260 ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ 260 ହେବ। ତ ଏମିତି ଗଣିତ ଖେଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଯଦି ପାରୁଛ ତ ତୁମେମାନେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖ। 9, 10ର ବି କରିକି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳ ଶିଖିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା।